तपाईँहरू आज कतिजना मोटिभेसन हुनुहुन्छ? How many of you are here for the motivation? Beberapa orang di sini, siapa di sini yang datang ke sini karena inginkan dorongan. कतिजना मोटिभेसन हुनुहुन्छ? How many of you want to be motivated today? Raise your hands. Berapa orang di sini yang memerlukan dorongan daripada Tuhan? Angkat tanganmu. मोटिभेसन हुन चाहनुहुन्छ साँच्चै हो? Do you really want to get motivated? Adakah Anda sungguh-sungguh ingin didorong oleh Tuhan? साँच्चै हुन चाहनुहुन्छ? Do you really want to get motivated? Benar-benar ingin dimotivasi dan didorong oleh Tuhan? साँच्चै हुन चाहनुहुन्छ? Do you really want to get it? Adakah Anda sungguh-sungguh inginkannya? साँच्चै Really? Sungguh-sungguh? मोटिभेसनमा छैन, पुरै परिवर्तन एक्सचेन्ज भएर जानुपर्छ। But today, you are not only getting motivation here, you are going to be fully exchanged today. Pada malam hari ini Anda bukan hanya akan didorong oleh Tuhan, tetapi Anda akan diubah oleh Tuhan. Not motivation but exchange. Not motivation, but exchange. Bukannya hanya motivasi dan dorongan, tetapi diubah oleh Tuhan. Exchange भनेको के हो? What does exchange mean? Apakah diubah itu? Apakah maksud untuk diubah? आज कतिजनाले तपाईँलाई परमेश्वरको हृदयसँग, कतिजना तपाईँको सानो कुखुराको जस्तो हृदय, कुखुराको जस्तो मुटु, कतिजनाले परमेश्वरसँग ठुलो हृदय साट्न चाहनुहुन्छ? How many of you here wants to exchange your small heart, like chicken heart, to the big heart of God? Berapa kamu di sini yang ingin mengubahkan hati yang kecil seperti hati ayam, berubah dengan hati yang besar seperti hati Allah? Exchange हुनुहोस्। Exchange today. Bertukarlah pada malam hari ini. एक्सचेन्ज भनेको यस्तो हो, यो बाइबल चाहिँ यतापट्टि सर अनि यो कपी चाहिँ यतापट्टि सरेको छ। Exchange is like this. Exchanging the Bible, you put Bible over here and the delegates over here. That's the fully exchange. Bertukar itu maksudnya Alkitab kamu taruh di sini dan kemudian diarimu kamu taruh di sini. Itulah maksud bertukar. हालेलुया! तपाईहरु एक्सचेन्ज हुनुहोस् आज, मोटिभेसनमा छैन, तर एक्सचेन्ज हुनुहोस्। Today, you all don't just get motivated, but be exchanged. Pada malam hari ini Anda bukan hanya didorong oleh Tuhan, tetapi kamu akan diubah oleh Tuhan. इजिकियलको पुस्तक 36 अध्यायको चाहिँ 26 पदमा लेखेको छ। In the book of Ezekiel 36, Dalam buku Ezekiel 36, 26, 26 maaf. verse 26, chapter 36. 36. Bab 36 ayat 26. Ezekiel 26 26 ayat 36. You can read. ayat 26 sampai 36. Ezekiel, mari kita lihat di dalam buku Ezekiel 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. हालेलुया! Amin. हालेलुया! Amin. तपाईको ढुङ्गाको जस्तो हृदय चाहिँ मासुको हृदय चाहिँ आज एक्सचेन्ज भएर जानुपर्छ। Today, your heart of stone should be exchanged into the heart of flesh. Pada malam hari ini hatimu yang keras seperti batu akan ditukar menjadi hati yang lembut. के तपाईहरु यो एक्सचेन्ज हुन चाहनुहुन्छ? के हड्डीको हृदयलाई, ढुङ्गाको हृदयलाई के मासुको हृदयमा परमेश्वरको हृदयसँग साट्न चाहनुहुन्छ? Are you all willing to change your heart of stone to the heart of flesh? Apakah kamu
bersiap sedia untuk bertukar, yaitu hati yang keras itu menjadi hati yang lembut? जानुहुन्छ Are you all willing to exchange it? Adakah kamu bersiap sedia? जानुहुन्छ Are you all willing? Adakah kamu bersiap sedia? Amin. जानुहुन्छ Are you all really willing? Amin. जानुहुन्छ Are you all really willing? Bersiap sedia malam ini. आज म धेरै यहाँ दर्शकहरू देख्दैछु Today I'm seeing many audience here. Audience. Today, Pada malam hari ini saya melihat ramai yang datang. जब तपाईँको हृदय एक्सचेन्ज हुन्छ नि तपाईँ दर्शक हुँदैन but when your heart is exchanged, you will no longer be an audience. Audience. Apabila hati kamu betul-betul diubah oleh Tuhan, kamu bukan lagi hanya orang yang tetamu yang datang. हालेलुया जब तपाईँको हृदय एक्सचेन्ज हुन्छ नि तपाईँ दर्शक होइन तर खेलाडी हुनुहुन्छ When your heart is exchanged into the flesh, you will no longer be an audience or an observer, but you will be a player. Apabila hatimu telah diubah oleh Tuhan, diubah hatimu, kamu tidak akan menjadi penonton. Bukan sekadar penonton sahaja, kamu akan menjadi pemain. हालेलुया Amin. अब मण्डली चाहिँ दर्शक भएर बस्ने होइन But now, churches are not supposed to be just an audience. Sekarang ini, pada zaman ini, gereja tidak boleh hanya jadi seorang penonton sahaja. खेलाडी हुनुपर्छ They should be the players. Kita sepatutnya jadi pemain. गोल हान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ They should score a goal. Kita sepatutnya memasukkan gol sebagai seorang pemain. गोल हान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ They should be a player who scores the goal. Harus ada seorang pemain utama yang akan memastikan gol itu akan dimasukkan ke dalam jaringan itu. सबैले भन्नु गोल Everyone say goal. Semua orang katakan gol. हालेलुया Amin. हामीलाई त परमेश्वरले चाहिँ चिलसँग तुलना गर्नुभएको छ यसैले 40 को 29 30 31 पदमा We are compared with eagles by God in Isaiah 40, 29, 30, 31. Di dalam Isaiah 40, 29 hingga 31, kita adalah Raja Wali. चिलसँग किन तुलना गर्नुभएको Why are we compared with eagles? Kenapa kita dibandingkan dengan Raja Wali? चिलको चाहिँ खाना के हो What is the food of the eagles? Apakah makanan seekor burung Raja Wali? स्पेशल उसको चाहिँ मनपर्ने खाना के हो What does eagle like the most to eat? Apakah makanan kegemaran seekor burung Raja Wali? सर्प हो It's snake. Ia adalah ular. सर्प चाहिँ बाइबलले केसँग तुलना गरेको छ And what is snake compared to in the Bible? Dan apakah yang disamakan dengan seekor ular di dalam Alkitab? शैतान हो It is a Satan. Ia adalah setan, bukan? शैतान हो Is it a Satan? Do you all agree? Apakah Anda bersetuju setanlah adalah ular? चिलको चाहिँ खानेकुरा चाहिँ सर्प हो भनेदेखि हाम्रो खानेकुरा चाहिँ शैतान हो The food that the eagle hunts for is snake, and the food we hunt for is Satan. Makanan yang paling digemari oleh seekor burung Raja Wali adalah ular. Dan itulah juga makanan yang kita harus mau membunuh ular. जसको हृदय परिवर्तन भएर एक्सचेन्ज भएर जान्छ नि आज जतिजना तपाईँ एक्सचेन्ज भएर जानुहुन्छ नि Those people who will be exchanged today, those hearts which will be exchanged today, Pada malam hari ini hati-hati yang akan diubah itu, तपाईँ चिल जस्तो उड्नुहुन्छ you will all fly like eagles. kamu semua akan terbang seperti Raja Wali. प्रभुको बाटो चाहिँ चिल जस्तो उड्ने Those who look upon the path of the God,
they will fly like eagles. Look upon the path of the God. Bagi yang menetapkan matanya di jalan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. अनि तो चिलले चाहिँ माथि उडापछि तल चाहिँ उसको खाना हेर्छ, उसको खानेको लागि त्यो चाहिँ शैतान हो। And when the eagles fly up, it sits down and hunts for his flesh. And down there, it looks for a snake, and that is Satan. Apabila seekor Raja Wali terbang walaupun sangat tinggi di awan, dia akan melihat ke bawah dan mencari di mana musuhnya, makanan kegemarannya, dan itu adalah ular. जतिजना आज तपाईले चाहिँ भएर जानुहुन्छ भोलिबाट तपाईँ यहाँ उडेर खाजा खोज्नुहुन्छ सर्वलाई खोज्नुहुन्छ। And those who will be exchanged today, from tomorrow you are all going to fly up and look for that and hunt for the Satan, the snake. Pada malam hari ini, bagi semua kamu yang akan diubah hatimu, engkau akan mulai daripada esok, kamu akan terbang naik tinggi ke awan seperti Raja Wali, dan matamu akan mulai mencari ular-ular. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. Katiजना bilang How many of you are sick today? Berapa kamu di sini yang sakit? Pada Raise malam your ini? hand. Angkatkan tanganmu. Yang sakit. थोरै खाजा मात्र पुग्दो रहेछ हामीले एउटा हुँदै हुँदैन थोरै खाजा मात्र रहेछ। There is very small lunch for us. Lunch. Very small lunch. Sangat sedikit makanan katanya pada malam hari ini. Only breakfast. Only breakfast. It is only breakfast for us. Ini bukan makan tengah hari, tetapi ini adalah sarapan pagi. जति धेरै बिरामी छ त्यति नै हामी मोटाएर जान्छौँ किनकि हामी त चिलाउनु हो। The more sick people over there, the more we get more things to eat because we are eagles. Jika kita mendoakan ramai orang yang sakit, lebih banyak orang, lebih ramai orang yang kita doakan, lebih banyak kekenyangan yang kita rasakan sebagai seekor Raja Wali karena kita makan ular, kita adalah Raja Wali. जति हामी बिरामीलाई प्राप्त गर्छौँ बिरामीले हुन्छ त्यति हामी मोटाउँछौँ त्यति अभिषेकले भन्छौँ। The more we pray for the sick people, the more energy we get, the more anointing we get, and the more fatter we get. Jika lebih ramai orang yang kita doakan, orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan Tuhan, tubuh rohani kita menjadi lebih gemuk karena kita makan lebih banyak dan lebih banyak tenaga yang akan kita rasakan. यति त हाम्रो लागि बिहानको चिया र बिस्कुट मात्र भयो। This much sick people is only the morning tea and biscuits for us. Jika hanya sedikit bilangan orang sakit yang kita doakan seperti pada malam ini, itu hanyalah sarapan pagi ataupun minum petang. Haleluya! Amin. Haleluya! Haleluya! Amin. तपाईलाई एकछिन भएर जान चाहनुहुन्छ? Do you all want to get exchanged today? Adakah Anda ingin diubah pada malam hari ini? Haleluya! Amin. तपाईहरु रमिता हेर्ने व्यक्ति मात्र हुनुहुन्छ। Or are you all just here as audience looking a drama? Ataupun Anda di sini sebagai penonton yang sedang menonton sebuah drama? जतिजना आज चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ तपाईको समस्या गरिबी रोग बिरामीमाथि शैतानमाथि तपाईले गोल हाल्नुहुन्छ। Those who will get exchanged today, you will be the winner. You will score a goal against poverty, against your troubles, against Satan, and against your sickness. Bagi kamu yang akan bertukar, diubahkan hatimu pada malam hari ini, Anda akan jadi seorang pemenang yang akan mencarikan gol di atas masalah keuangan Anda, di atas sakit penyakit Anda, di atas segala tekanan-tekanan dalam kehidupan Anda. तपाईलाई कतिजनाले गोल हानेको मन पर्छ? How many of you like scoring a goal? Berapa kamu di sini yang suka melihat gol dijaringkan? Haleluya! Amin. तपाईहरु गोल खानेले गोल चाहिँ हान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। You should not be the one who lose and other people score a goal, but you should be the one who plays and score a goal for your team. Anda tidak boleh, Anda tidak sepatutnya
Haleluya. Amin. तर यो गोल हान्नलाई चाहिँ केही टर्म कन्डिसनहरू छ। But there are some terms and conditions for you to score a goal. Tetapi bagi hal itu terjadi ada syarat dan terman untuk kamu mencarikan gol. एनिमी 1 को 10 को 22 पढ्नुहुन्छ। We are going to look at Jeremiah chapter 1 verse 10. Mari sama-sama buka Yeremia bab 1 ayat 10. पढिदिनुहोस्। Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ भत्किनुपर्छ। By the word of God, today you all need to be destroyed. Dengan firman dari Allah pada malam hari ini Anda semua harus dirosakkan, dimusnahkan. वत्किनुपर्छ। You all need to be overthrown. Kamu semua harus dicabut dan dirobohkan. एकपल्ट पढिदिनुहुन्छ 10 को। Can you please read it again, the 10 verse 10? Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. वचनले तपाईलाई म भत्किनुपर्छ, उखेल्नुपर्छ, अनि रोपिनुपर्छ, अनि निर्माण हुनुपर्छ। And by the word of God, we all need to be destroyed. We all need to be teared down. We all need to be ended. We all need to be built up. Oleh firman Tuhan pada malam hari ini kita perlu dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan agar kita dapat dibangunkan dan juga Allah dapat menanam di dalam kita. वचनले तपाईँ भत्किनुपर्छ, अनि रोपिनुपर्छ, अनि निर्माण हुनुपर्छ। You all need to be destroyed. You all need to be built up, and you all need to be remade by the word of God. Anda semua perlu dibinasakan, diruntuhkan agar Anda semua dapat dibangunkan dan dibuat semula oleh firman Tuhan. नयाँ कुरा पाउनलाई पुरानो कुराहरू सबै भत्केर जानुपर्छ। To obtain new things, all things need to be destroyed. Untuk mendapatkan perkara-perkara yang baru, hal-hal yang lama harus dibinasakan. परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तलवार हो, इब्रानीको 12 मा लेखेको छ। In Hebrews 4:12, it is written that the word of God is a sword. To Hebrews 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yeah. The God's word is the sharpest sword, and it cuts from both sides. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dua-dua ia dapat memotong dengan dua mata. आज वचन सुनेर तपाईँ काटिनुपर्छ। Today, after listening the word of God, you all need to be cut down from deep inside. Pada malam hari ini setelah mendengarkan firman Allah, Anda semua harus dipotong dengan pedang bermata dua ini. आज धेरैजना परमेश्वरको वचन सुनेर पाठशालाको वचन सुनेर चर्च छोडेर जान्छ। चर्च छोडेर जान्छ। Today, many people leave the church after listening the word of God, after listening the word of God that is shared by pastors. Pada malam hari ini, ramai yang meninggalkan gereja setelah mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh para gembala. चर्च छोडेर भाग्छ। They leave the church and run away. Mereka tinggalkan gereja dan lari. Mereka tidak mau. पास्टरले मलाई त्यो वचनले हानो, मलाई नै तोकेर भनौ भनेर भन्छ। अनि चर्च छोड्छ। And they say that
that word of God that pastor said was for me. He directly told me, and then they just left the pastors and ran away from church. Mereka berkata, oh firman Allah itu telah ditujukan kepada saya. Pastor itu ingin menegur saya. Dan mereka menyalahkan para pastor yang menyampaikan firman Allah. But pastors didn't share the word of God for the people to leave and run away from the churches. Tetapi firman Allah itu disampaikan oleh para gembala bukannya bertujuan untuk menyebabkan orang-orang cepat-cepat meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. But the pastors said those word of God for the people to leave the sin, not the church. Tujuan firman Allah itu disampaikan adalah supaya mereka jemaat-jemaat yang mendengarnya meninggalkan dosa-dosa yang di dalam hidup mereka, bukannya untuk mereka meninggalkan gereja. If the word of God got you deep inside, then you should leave the sin, not the church. Jika kamu merasakan pedang itu sedang memotong Anda dari dalam jiwa dan roh Anda sepatutnya meninggalkan dosa itu dan bukannya meninggalkan gereja. You should not leave the church, but you should leave that sin. Anda sepatutnya bukannya meninggalkan gereja itu, tetapi Anda sepatutnya meninggalkan dosa-dosa itu. If you are thinking about leaving the church just by listening the word of God, then you are chicken heart. Jika Anda meninggalkan gereja hanya karena firman Tuhan yang kamu rasa seperti menuju kepada kamu, maksudnya hati kamu itu adalah hati ayam. Haleluya. Amen. We should not be a chicken heart person. We should be wholesale heart. Kita sepatutnya jangan memiliki hati yang kecil seperti hati ayam. Kita sepatutnya mempunyai hati yang utuh, teguh. In wholesale heart, it fits all the hotness. Di dalam hati yang teguh itu, ia boleh menerima apa segala hal yang mendatanginya. Ia dapat bertahan. In chicken heart, since it's small, only small things, only little things fits inside. But if you have a wholesale heart, then you can fit all things. Jika Anda memiliki hati ayam, kamu hanya dapat memuatkan perkara-perkara yang kecil-kecil saja. Tetapi jika kamu memiliki hati yang besar, kamu boleh memuatkan banyak perkara. We should have wholesale heart, a big heart. Kita sepatutnya memiliki hati yang utuh dan teguh dan besar. When the word of God, since it's a sword, it cuts you, you should not leave the church. Apabila kamu merasakan pedang bermata dua itu firman Allah memotong hatimu, janganlah tinggalkan gereja. We should leave the sin. Kita tinggalkan dosa. If you don't leave the sin, then you are all going to the hell. Karena jika Anda tidak meninggalkan dosa, Anda berjalan ke neraka. Haleluya. 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 Amen. I want to remind you of a Bible verse. Saya ingin memperingatkan kamu tentang satu ayat dari firman Tuhan. Markus Chapter 7, Markus 7 chapter 4, verse 15. Markus 4 Markus pasal 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.
Buznamayo, Did you all understand this verse? Adakah Anda memahami firman ini? makaman-makaman itu. I'm going to give an example in front of you. Saya akan memberi satu contoh. Percaya kita mencah. What are people at the back doing? Apakah kamu yang di belakang sedang lakukan? Kita mencah. What are the people in the back doing? Apa yang kamu yang di belakang lakukan? Ini dapat masuk ke sini ini kita. What will happen if you don't concentrate in the Word of God? Apakah yang akan terjadi jika Anda tidak fokus dalam firman Tuhan? Brother Prabhat ini pastor senior naik awal bola tu. I want to invite Brother Prabhat and Pastor Sidian for a little while in the stage. Please cerita sekali. Please come fast. Not Paul, just there. Moyo yang pengen kita tahu dia itu dia saya. Moyo panik botol halus. Tapan pasti cerita pokoknya, I will throw this water bottle. Who will be the first one to catch? Saya akan melambungkan botol air ini dan siapa yang akan menangkapnya dahulu? Mulai manganus. I'm very sorry. Minta maaf. Pastor senior ni mandiri so aku jadi. Pastor Sidian is a person of a church. Pastor Senior. adalah seorang pastor sebuah gereja. Ani elder Prabhat ni, mana saya mama manganus. I'm very sorry. It's just example, and Pastor Sidian is playing as a person, and the elder Prabhat here is acting like a Satan. Moyo panik botol Oke, Pastor Senior akan menjadi seorang pastor gereja dan Brother Prabhat akan menjadi setan. Oh yang panik Contoh botol. saja. Taban tu yang college itu sama ni. Now I'm going to throw this water bottle. Who will be the first one to catch? Saya akan melambungkan botol ini dan siapa yang akan menangkapnya? Tanya. Clap. Tepuk tangan. Once Sekali again. lagi. Tanya. Don't clap now. Jangan tepuk tangan. Oh, Taban lagi dia pasti boleh tu. what did you see? Who Thank you. Apakah yang telah Anda lihat? catch the water bottle first? Siapa yang dahulu menangkap botol air itu? Saya ni boleh tipu kira mandiri boleh tipu. Did the Satan catch the water bottle first, or the person of the church catch the water bottle first? Adakah setan yang menangkap botol air itu dulu ataupun pastor gembala itu yang menangkap? Pasal itu boleh tipu. Who catch the water bottle Siapa the yang most? paling banyak? Pasal boleh tipu. Who catched it the most? Siapa yang paling banyak menangkapkan botol air itu? Sunina. Pasal He didn't listen. Who catched the bottle? Siapa yang menangkapnya dahulu? pasal Who? Siapa? pasal Who? ini boleh dis. Again, read the verse, please. Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Buka mana tipu. Dia mana dia cerita sah. What is written in there? Apakah yang ditulis di sini? Tu permission membuat kondisi khasa. When the word of God falls from the up like this, Apabila air daripada Tuhan turun dari surga kepada kita, Permission membuat tangan tulis mahu desa. and the word of God is falling from up to you, Tapi kami permission kan tak payah buat cita-cita tadi syaitan ni. apabila firman Tuhan turun dari atas kepada kita, and there is a competition. Who will catch the word of God first? You guys or the Satan? akan terjadi satu perebutan. Siapakah yang akan
परमेश्वर हाई गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ शैतानले जितिसक्छ। If you all are not paying attention and doing this, and you are just yearning, you are not concentrating at all, then Satan is taking the word of God from you. Jika pada waktu firman Allah itu disampaikan Anda mengantuk, Anda melakukan hal-hal lain, tidak fokus, maka datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan itu. परमेश्वरको वचन त्यसरी फस्दा तुरुन्तै शैतान पनि पक्रिन लाग्छ। And the word of God is coming down, and Satan is very fast to catch the word of God. Karena apabila firman Allah sedang turun kepada kita, iblis datang dengan sangat cepat untuk mengambilkannya. शैतान गाह्रो छैन, तपाईँको छेउमा तयारी भएर बसेको छ त्यो वचन पक्रिनलाई। Satan is not fast. Satan is very close to you, ready to catch the word of God from you. Karena iblis itu tidak jauh, dia dekat dengan kita karena dia bersiap sedia untuk mencabut dan merebut firman Allah dari kita. यदि आज तपाईँले यो परमेश्वरको वचनलाई ज्याप्पै सुनाउनु भने तपाईँ एकछिन भएर जानुहुन्छ, त्यो कुरो शैतानलाई थाहा छ। If you all catch the word of God today, you are all going to be exchanged, and Satan knows that. Tetapi pada malam hari ini jika Anda mendapatkan firman Allah itu, menangkapkannya, dan iblis tidak dapat mengambilnya dari kamu, hati kamu akan diubah pada malam ini, dan iblis tahu bahwa kamu akan diubah. शैतान पनि तयारी भइरहेको छ, त्यही वचन तपाईँभित्र हाल्न नदिनुलाई त्यो पनि तयारी भएर बसिरहेको छ। Satan is fully ready and prepared beside you, not to let you catch the word of God. Iblis sedang bersiap sedia hanya di sebelah kita saja, supaya dia ingin memastikan kita tidak dapat menangkap firman Allah itu. त्यसैले तपाईँ जागेर आउनुहोस्। That's why you all need to be awake. Karena itu kita sentiasa harus berwaspada dan fokus. जागेर आउनुहोस्। Everyone be awake. Semua orang जागेर silakan आउनुहोस्। Awake. वचन खोसेर लैजाला। Awake, beware, or else Satan will take the word of God from you. जागेर आउनुहोस्। Berwaspada atau iblis akan merebut firman Allah dari Anda. जागेर आउनुहोस्। Beware and be awake. जागेर आउनुहोस्। Berjaga-jaga dan berwaspada. जागेर आउनुहोस्। Be awake. आजको वचन पक्रिनु। Berwaspada. You all need to catch the word of God today. Anda harus menangkap firman Allah pada malam hari ini. तपाईँ मोबाइलमा भुलिँदै हुनुहुन्छ, सबै तपाईँका आशिषको वचन खोसेर लगिसक्नु। If you are in your mobile phone, if you're not paying attention here but paying attention to your mobile phone, then every blessing that the word of God has, it is being taken away from you. Jika Anda meluangkan masa pada waktu firman Tuhan disampaikan pada malam ini, jika Anda meluangkan masa pada handphone Anda tentang perkara-perkara yang lain, maka iblis telah pun mengambil firman Allah itu dari Anda. तपाईँ भोलि भन्नुहुन्छ म प्रेस लाइभ कन्फरेन्समा गएको थिएँ, मलाई केही पनि भएन त भोलि भन्नुहुन्छ। Tomorrow you will go and tell other people, yesterday I went to the Firefest conference but nothing happened to me. Esok Anda akan berkata dan berkongsi dengan teman-teman Anda di luar sana, malam tadi saya menghadiri Fresh Fire, tiada apa-apa pun yang terjadi pada diri saya. That's because Satan has already taken all the word of God from you. Itu karena iblis telah pun mencuri segala firman Allah yang telah ditaburkan pada malam ini. So be aware. Jadi berwaspadalah. Be aware. Today your blessings are going to be taken away from you. Pada malam hari ini berkat-berkatmu akan diambil daripada Anda. We are the soldiers of the last days. Kita adalah askar-askar zaman akhir. We are the warriors of the last days. Kita juga adalah pejuang-pejuang zaman akhir. And the churches of the last days are very powerful and very strong because we are the warriors. Dan gereja-gereja pada akhir zaman sepatutnya lebih kuat dan penuh kuasa karena kita lah askar-askar pada zaman akhir ini. We
kita lihat di dalam buku Yoel bab 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Did you all understand this? Adakah Anda mengerti firman ini? Please read 29 too. Ayat yang ke-29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. We will also turn Haggai 2:9. Kita juga buka di dalam buku Haggai, Haggai bab 2 ayat yang ke-9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. This is what is written in Joel 2:28. Inilah yang ditulis di dalam Yoel 2:28. In the churches of the last days, I will pour out my spirit on all people. Kemudian daripada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Your sons and daughters will prophesy. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. All men will have special dreams, will have visions. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. And young men will see visions. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. This is 3 generations in one place. Di dalam satu tempat ini sahaja, di dalam satu firman ini sahaja ada 3 generasi yang terlibat. You all say 3 generations in one place. Yoel kata 3 generasi dalam satu masa. In this verse, the old people are also doing the work of God. Dalam firman ini menunjukkan orang-orang tua juga melakukan pekerjaan Allah. In this verse, we can also see the young people doing the work of God. Di dalam firman yang sama juga mengatakan anak-anak muda juga sedang melakukan pekerjaan Allah. And we can also see little sons and daughters doing the work of God. Begitu juga dalam firman ini mengatakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan melakukan pekerjaan Allah. This is how the warriors of the last days should be. Beginilah sepatutnya askar-askar tentara-tentara di zaman sepatutnya bekerja. This is 3 generations in one place. 3 generasi dalam satu masa bekerja bersama-sama. Everyone say 3 generations in one place. Semua orang katakan 3 generasi dalam satu masa. 3 generasi dalam satu masa. 3 generations in one place. 3 generasi dalam satu tempat. 3 generasi dalam satu tempat. 3 generations in one place. 3 generasi dalam satu tempat. 3 generasi dalam satu tempat. Three generations will be on one place because at the last days God will pour out His Spirit. 3 generasi dalam satu tempat karena pada akhir zaman Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya. Because when 3 generations are together in one place, they will watch the same channel. Apabila 3 generasi ini bekerja di dalam
तीन पुस्ताले एउटै च्यानल हेर्छन् र एउटै कुरा बुझ्छन्। The three generations will watch the same channel, the only one channel, and they will understand that only one channel. Karena pada waktu akhir zaman, tiga generasi ini akan melayani bersama-sama, menonton rancangan yang sama, memiliki hati yang memahami rancangan yang sama. आज त पिँढीहरूले चाहिँ पुरानो कहानीहरू हेर्दै आमा दिदी बहिनीहरू बाबुहरू पुरानो कहानी हेर्दै अर्को च्यानल हेर्छन्। Today, the old people, the old men and women, they look at another, they watch another channel in television, and they watch old videos and they cry out. Pada hari ini, orang-orang tua suka menonton rancangan-rancangan yang lama-lama dan kemudian menangis karena mengingat hal yang lama-lama. जबरजस्ती अर्कै फेसबुकमा के संसारको कुराहरू मनोरञ्जनको कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ। The old men, they watch like old serials or old movies, and they are in one place. And the young men, they are in their own world, they are in their own channel, they are in their Facebook, they are in their social media, and they are engaged in the worldly things. Orang-orang tua pada hari ini suka menonton rancangan yang lama-lama yang mereka ingin dihiburkan dengan cara yang lama. Manakala anak-anak muda dengan Facebooknya, dengan media masanya, dengan musik-musik yang baru, gadget-gadget dan cara yang baru berada di dalam dunia anak-anak muda yang masing-masing tidak sama dengan orang-orang tua. जबरजस्ती चाहिँ मनोरञ्जनको कुराहरू हेरेको हुन्छ। Young men look upon for the entertainment purposes, entertainment things. Anak-anak muda sedang mencari hiburan-hiburan di dalam media-media sosial dunia-dunia. अनि बालबच्चाहरूले चाहिँ कार्टुन हेरेको हुन्छ। And the little sons and daughters, everyone are engaged in their own cartoons. Manakala anak-anak yang kecil-kecil pula menonton kartun-kartun. मलाई थाहा छैन म नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दैछु यहाँ चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। I don't know about Malaysia, but it is happening in our context, in our Nepal. Saya tidak tahu tentang halnya di Malaysia, tetapi kalau di negara kami Nepal beginilah yang sedang terjadi. तीनटा च्यानल हेरिरहेको हुन्छ। I just wanted to give the example for the three generations looking after their own channels. Saya hanya ingin memberi satu contoh di mana tiga generasi yang masing-masing mempunyai rancangan dan dunia masing-masing. अनि तिनीहरूले तिनै प्रकारको कुरा बुझेको हुन्छ। तीन च्यानल हेऱ्यो भने जे देख्छन् त्यही कुरा। Since they are looking after their own channels, three different channels, they are understanding about that three channels only. Dan oleh karena mereka masing-masing mempunyai dunia dan rancangan tidak sama, jadi pemahaman mereka itu tidak sama, berlainan. त्यसैले आज बुढाको कुरा बाउको कुरा छोराले बुझ्दैन, छोराको कुरा चाहिँ सानो बच्चाले बुझेन, तिनीहरूको बिचमा झगडा हुन्छ। That's why the things that the old men, the fathers and mothers say, their children, their young men and their young youth, they don't understand their words, they don't understand the things they are saying, and the things that the youth are telling the smaller children, they don't understand. Oleh karena hal ini terjadi, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang tua sangat sukar dimengertikan oleh mereka yang remaja. Manakala kanak-kanak yang kecil tidak mengertikan apakah yang dikatakan oleh orang yang lebih tua daripada mereka. And they are quarreling with their own. Maka mereka bergaduh, berselisih paham di dalam kalangan mereka. त्यसकारणले तीन च्यानल तीन पुस्ता ठाउँमा हुनुपर्छ। एउटै कुरा परमेश्वरको कुरा सबैले बुझ्छन् कुरा मिलेको हुन्छ। That's why three generations should be in one place, and they all should be looking forward for God, looking at the God's channel. Karena itu haruslah berkumpul tiga generasi di dalam satu tempat agar rancangan yang mereka tonton sama-sama akan memahami apakah rancangan tersebut. तपाईले यो कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्छ तीन पुस्तक ठाउँ आउनलाई? Are you all willing to be in one
one place, the three generations in one place? Apakah Anda bersiap sedia untuk mengumpulkan 3 generasi di dalam sebuah tempat? Are you all willing to be together? Apakah Anda sanggup dan mau untuk dikumpulkan di dalam suatu tempat? Are you all willing? Apakah Anda mau dan siap sedia? Are you all willing? Do you all really want to be the warriors of the last days? Adakah Anda sungguh-sungguh ingin menjadi tentara Yesus pada akhir zaman? Today, you all three generations gather and be at one place. Pada malam hari ini ada semua 3 generasi berkumpul dalam tempat ini, dalam satu tempat. What are your children doing? Apakah yang anak-anak Anda lakukan? What are your little sons and daughters doing? Apakah anak-anak laki-laki Anda dan anak-anak perempuan Anda lakukan pada saat ini? Come, all the three generations come at one place. Sepatutnya 3 generasi berkumpul dalam satu tempat. Because if you're all ready today, God will pour out His Spirit. God will pour out that Spirit in these 3 generations. Karena jika Anda sungguh-sungguh bersiap sedia pada malam hari ini, Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada 3 generasi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Why are some people silent here? Mengapa sepertinya ada yang mendiamkan diri di sini? Why are you quiet? Mengapa Anda agak kelam malam ini? Markus 5 ayat. Mark 5, Markus 5 25. ayat Mark 25. Markus bab 5 ayat 25. You can read it. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua 2 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. From 26 to 34. Saya akan baca 26 hingga 34. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke, akhirnya 12 वर्षसम्म चाहिँ रक्तस्राव भएको स्त्री थियो। Okay, if we see here,
There was a woman who was bleeding for 12 years. Jika Anda lihat di sini ada seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. संसारको कुनै पनि डक्टरले मृत्यु पार्न सकेन. And the doctors of all the world couldn't cure her. Semua dokter-dokter di sana tidak dapat menyembuhkan dia. उनले शारीरिक रूपमा पनि जिरो भएर मृत्युको मुखमा पुगिसकेको थियो. Her physical condition was at zero and she was almost dying. Keadaannya semakin jahat, keadaannya semakin sakit dan dia hampir mati. तर त्यो स्त्रीले आशा राखेको स्त्रीले But that woman had small hope. Tetapi wanita itu mempunyai iman yang kecil. येशूको बारेमा सुनौ. She heard about Jesus. Dia mendengar tentang Yesus. उहाँले सँगै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो सुनौ. She heard the thing that the Jesus healed. Dia mendengar bahwa Yesus boleh menyembuhkan. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है अब. Please concentrate everyone now. Sila berikan fokus Anda sungguh-sungguh pada saat ini. पहिला चाहिँ के गर्यो रे? What did she do first? Apakah yang dia lakukan pertama? सुन्यो, सबैले सुनौ भन्नुहोस्. Everyone says she listened. Semua orang katakan dengar. सुनिन. Dengar. सुनिन. Dengar. फेरि अर्कोले चाहिँ The wall of Jericho won't fall down with this sound. Dinding-dinding Yeriko tidak akan runtuh dengan bunyi yang Anda hasilkan itu. के गर्यो रे? सुनौ भन्नुहोस्. What did she do? She listened, said everyone. Apa yang dia katakan? Apa yang dia mau kita katakan? Dengar. आएन. Lagi. 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 पुरो भइसक्यो. कान राम्रो सुन्दिन. I'm old, I can't listen properly. Saya tua, jadi saya tak dapat dengar dengan baik. Say again. Katakan lagi. Now it seems like the wall of Jericho is kind of shaky. Sekarang dinding Yeriko ada goncangan sedikit. हालेलुया. Amin. हालेलुया. Amin. पहिला चाहिँ के गर्यो रे? सुनौ. The first thing she did was she listened. Perkara pertama yang wanita itu lakukan adalah dia mendengar. दोस्रो चाहिँ उनले विश्वास गर्यो. Next thing she did was have faith. Perkara kedua yang dia lakukan adalah percaya. मैले चाहिँ त्यो यीशुलाई भेटे भने र उसलाई छोए भने चाहिँ म निको हुन्छु भनेर मनमा विश्वास गर्यो. She had believed in her heart that if I see that Jesus, if I touch him, Dia berkata di dalam hatinya dan dia percaya jika aku berjumpa dengan Yesus, jika aku dapat menjamah dia. उसले विश्वास पाएर जालो. she took the step of faith. Dia mengambil langkah iman. अविश्वासको च्यानललाई टक्कै स्विच अफ गरिदियो. She switched off the channel of unfaithfulness. Dia membuangkan keraguannya. विश्वासको च्यानललाई टक्कै खोल्यो. And then she switched on the channel of faith. Kemudian dia memegang kepada iman kepercayaannya. अनि उसले देख्न थाल्यो. Then she started to see. Kemudian dia mulai melihat. म यीशुमा निको हुन्छु. I will get healed in Jesus. Saya akan sembuh di dalam Yesus. विश्वासको च्यानल चाहिँ उसले खोल्यो. She switched on her channel of faith. Dia membuat satu kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam hatinya. आज तपाईले अविश्वास र शङ्काको च्यानललाई ठक्कै बन्द गर्नुहोस् र विश्वासको च्यानल खोल्नुहोस्. Today you all switch off the channel of doubt and unfaithfulness. Pada malam hari ini, marilah kita membuangkan segala keraguan yang ada di dalam hati kita dan pegang kepada iman kepercayaan dalam Yesus. And switch on the channel of faith and believe. Switch on the channel
lifestyle of belief. Biarlah kita memandang Yesus dengan penuh iman kepercayaan di dalam diri kita. तपाईँ कतिजना थाहा छ अब्राहमको विश्वासको बारेमा? The people from here know about the faith of the Abraham. Adakah orang-orang di sini tahu tentang iman Abraham? अब्राहम चाहिँ मेडिकली ऊ चाहिँ बच्चा जन्माउन इसारा र अब्राहम चाहिँ योग्यको थिएन। Abraham and Sarah was not medically fit to born a child. Was not Abraham. medically worthy, medically fit to have a child. Secara lahiriah Abraham dan Sarah tidak mampu mempunyai anak. उनीहरूले विश्वास गरेर बच्चा जन्म्यो, छोरा जन्म्यो, प्रतिज्ञाको छोरा जन्म्यो। But they believed and they had a child, they had a son. Tetapi karena mereka percaya, maka mereka mempunyai seorang anak laki-laki. तर दुःख लाग्दो कुरो But the sad thing is, 16 वर्ष पुगेको छोरालाई परमेश्वरले बलिदानमा चट्टै काट्न भनेर भन्यो। but the sad thing is, God told Abraham to give only child as sacrifice, to cut him off. Tetapi yang menyedihkan pada saat itu adalah Allah memerintahkan supaya Abraham mengorbankan satu-satunya anak tunggalnya. कत्रो विश्वास होला? How much faith did Abraham have? Berapa besarkah iman Abraham? बुढेसकालमा जन्मेको एउटै मात्र छोरा थियो, त्यो पनि बलिदान गरिहाल्नु। The only child he had after, in the old days, after so much trouble, and God told him to sacrifice his only son. Satu-satunya anak tunggal miliknya yang selama beberapa tahun sehingga umur tuanya dia menantikan anak itu dan akhirnya Allah memerintahkannya untuk mengorbankannya. अब्राहमले त्यो छोरालाई बलिदान दिनु ठक्कै तयार भइहाल्यो। And Abraham didn't even twice. He was willing, he was ready to sacrifice his only son. Walaupun keadaan seperti itu, tapi Abraham tidak berpikir dua kali, tetapi dia terus melakukan saja dengan iman apa yang dititahkan Allah kepadanya. अब्राहमले चाहिँ विश्वासको जोखिम उठायो। Abraham took the risk of his faith. Abraham mengambil risiko di atas imannya. विश्वासको जोखिम उठायो। He took the risk of his faith. Dia mengambil risiko atas imannya. आज तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वासको जोखिम उठाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। Today, you and I should be the person who will take the risk of our faith. Pada malam hari ini kita